아, 저기 정각이 반짝반짝하고 저거 많이 봐야 돼. 정각이만 그래. 저 반짝거리는 거. 반짝거리는 저걸 봐야 돼. 확대해서 찍어봐. Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, a modern style charm, a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. 앞에 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. Em frente, a Ponte Alexandre III. Tem um charme de estilo moderno, com uma estrutura metálica adornada com pedra e esculturas em bronze. A ponte foi concluída em 1900 e dedicada à Aliança Franco-Russa. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A tribordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. 우연에 케도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무선이 있습니다. À direita, o Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Quai d'Orsay. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. 지금 통과하시게 될 콩코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. A Ponte de la Concorde, pela qual passaremos embaixo, foi construída durante a Revolução Francesa. 그렇지. 왕복이니까 돌아오게 되니까 여기. 네. 자기는 이제 골고루 그러면 찍어 다니니까 이거 쭉 찍어. 그러면 이제 그래서 qui abrite en ce quartier ambassade et ministère. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. 우현에 센제르맹 지구가 있습니다. À direita, o quartier ou bairro Saint-Germain. O Hotel de Beauharnais, com seu estilo egípcio napoleônico, é uma das mansões do século XVIII neste quarteirão, onde ficam as embaixadas e ministérios do governo. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port, the Tuileries Garden.
The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de' Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. A babor, el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. A babordo il Giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina de' Medici in margine al bosco della Louvre. Il giardino fu creato dal nulla per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. 자연에 띨르리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 드 메디치가 루브르 숲가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 우아한 5개 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. À esquerda, o Jardim das Tulerias. O jardim foi desenhado originalmente de acordo com o estilo italiano do século XVI, por Catherine de Medici. Pierre Lenôtre costumava trabalhar neste jardim. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. 우현의 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현재 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À direita, o Museu d'Orsay. Era antigamente a estação de trem do Sudoeste. Ela foi restaurada nos anos 80 do século passado e hoje em dia abriga uma coleção de arte do século XIX. À bâbord, Palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du To port the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A babordo, il Palazzo del Louvre. Fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. 자연에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시태섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살았던 모습이자 꿈이었습니다. 세네 안쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. À esquerda, o Palácio Louvre. Com data do século XIII, era a fortaleza dos reis da França, fora do caminho da cidade lotada. O Louvre tem evoluído muito por ter sido ampliado, destruído, reconstruído, sobrecarregado, queimado e construído novamente, para se tornar o que é hoje em dia. À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A tribordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia.
il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. 우연해 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. À direita, a Escola de Belas Artes e o Palácio do Instituto, construído por Levaux. Hoje, o Palácio do Instituto é sede das academias e do Instituto francês. En amont du Pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo è il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. 시태섬, 파리가 루테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. A Ile de la Cité. Paris estava originalmente confinada a somente esta ilha, a Ilha da Cidade. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, realizado en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magníficos vitrales. A babordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. 자연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 리베당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À esquerda, o Palácio da Justiça. É construído por Napoleão III e recorreu ao São Arquitetonicamente, este edifício de pedra e vidro é um equilíbrio perfeito de janelas com vitral grandioso. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mont Paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship.
Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, Parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlo Magno. 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris. Sua praça, do latim Paradisus. É o marco zero do Sistema Nacional Rodoviário da França. Perto do rio, você pode ver a estátua de Charlemagne, imperador da Europa. Abaixo da terra, traços de antigos locais religiosos. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo square de l'Archevêché. In prossimità della sua punta si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Na Praça do Arcebispo, o Crypte des Déportés, memorial para as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Genevieve, patrona di Parigi. 라투르넬 다리. 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. Pont de la Tournelle, a estátua de Sainte Geneviève, santa padroeira de Paris. À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century, its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. A babordo, l'isola Saint-Louis, urbanizzata nel XVII secolo, sono un esempio di urbanismo classico. 좌현은 생루이 섬입니다. 17세기에 조성된 생루이 섬은 고전적인 도시계획의 한 예를 보여주고 있습니다. À esquerda, a ilha Saint Louis, cresceu durante o século XVII. Suas mansões luxuosas são um exemplo do planejamento clássico da cidade. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. A estribor, el barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. A tribordo, il quartiere Saint-Victor, la facoltà di Jussieu, l'Istituto del Mondo Arabo, rappresenta un bel esempio di architettura moderna. 우현의 생빅토르 지구입니다. 지슈 대학이 들어서 있습니다.
아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. À direita, o bairro Saint-Victor, a faculdade de Jussieu. No seu entorno estão as torres do mundo árabe, um bom exemplo da arquitetura moderna. Barry tried everything. No, but look at the top. À bâbord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lauzun. To port, the Ile Saint-Louis, a succession of elegant mansions. A babor podemos admirar muchos palacetes, entre los cuales distinguimos el de Lambert y el de Lauzun, que fueron construidos por Levaux. A babordo, l'isola di Saint Louis presenta una serie di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lauzun. 생루이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌연에 생루이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로쟁 저택이 있습니다. À esquerda, a Ilha Saint-Louis, uma série de mansões elegantes. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais Quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. A estribor, el barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal, este último transformado hoy en biblioteca. A tribordo, il quartiere del Marais. Su questo terreno, un tempo inondabile, si innalza una successione di palazzi diventati musei, come l'Hôtel de Sens e l'Hôtel Carnavalet. Da notare ancora la cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale, oggi trasformato in biblioteca. 우현에 마레지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 숙지라는 뜻의 마레로 불리게 되었습니다. 일련의 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 까르나발레 역사 박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 돔과 아르스날 도서관이 보입니다.
À direita, o bairro Marais. Desta área que antes era pantanosa, daí tem esse nome, que significa pântano, e uma série de ações que abraçam museus. O Hotel de Sons, o Hotel de Carnavalet, etc. E não perca a cúpula da Igreja Saint Paul e o Arsenal, que agora é uma biblioteca. À tribord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période qu'on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. To starboard, Saint-Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one could see the different styles of architecture. Inside, the organ of Couperin. A estribor, la iglesia San Gervasio. La construcción de esta iglesia se extendió durante un largo periodo. En su interior es posible admirar varios vitrales y pinturas. À tribord, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'Hôtel de Ville fut inauguré en 1882. To starboard, the place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. A tribordo, la piazza dell'Hôtel de Ville. In origine era un porto, la Grève. Fu qui che venne creata la municipalità di Parigi, in un'epoca in cui tutto il commercio e l'approvvigionamento della città si facevano per via fluviale. L'Hôtel de Ville fu inaugurato nel 1882. 우현의 파리 시청 광장입니다. 처음에는 라그레브라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 하천 수송되던 시절 파리 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 준공되었습니다. À direita, a praça do Hotel de Ville. Porto antigamente, La Grève é onde os comerciantes antigos definiram Paris como uma cidade de fato. O Hotel de Ville foi queimado e ele foi reconstruído logo em seguida, inaugurado em 1882. À tribord, place du Châtelet. Se font face deux théâtres du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. A estribor, la plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. A tribordo, piazza del Châtelet. Si fronteggiano due teatri del XIX secolo. 우현에 있는 것은 샤틀레 광장으로 19세기에 건축된 두 개의 극장이 마주보고 있습니다. À bâbord, la conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec colonnes, piliers, voûtes et ogives. To port, the conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ribs. A estribor, la conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. A bâbordo, la conciergerie. Vestigio del palazzo dei primi re di Francia, la conciergerie diventò prigione sotto la rivoluzione. La sala delle guardie e la sala dei gendarmi presentano un'architettura degna di interesse, con le loro colonne, pilastri, volte e ogive. 좌연해 보이는 꽁시에르주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 근위병실과 병사실은 원주, 첨두아치 등 독특한 건축미를 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. À esquerda, o Conciergerie, vestígio do palácio dos primeiros reis da França. O Conciergerie se tornou uma prisão na Revolução Francesa. A arquitetura do Salle des Gardes e do Salle des Gendarmes
antigas. L'île de la Cité. Elle est la croisée des voies gallo-romaines. La tribu des Celtes parisis a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta, Parisí, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. À tribord, Palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. A tribordo, il Palazzo del Louvre. Costituito all'inizio con i bottini di guerra, il Museo del Louvre si è arricchito in seguito con numerose acquisizioni ed ha beneficiato di importanti donazioni. 우연해 보이는 것은 루브르궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 그 후 대규모 구매 및 기증으로 확장되었습니다. À direita, o Palácio do Louvre. Construído inicialmente a partir de pilhagens sucessivas, o Museu do Louvre fez muitas aquisições e recebeu doações importantes. À tribord, Palais des Tuileries. Sous la Commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au Palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. A estribor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de Flore. A tribordo, il Palazzo delle Tuileries. Sotto la Comune, il palazzo fu incendiato. Oggi, il Pavillon de Flore è tutto ciò che rimane del Palazzo delle Tuileries. Dietro, il Pavillon de Marsan ospita il Museo delle Arti Decorative. 우연해 보이는 것은 띨르리궁입니다. 공연 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로르 관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 마르상관은 장식예술 박물관으로 사용됩니다. À direita, o Palácio de Tuileries. Sob a Comuna, no final do cerco de Paris, o palácio foi queimado. Hoje, apenas o Pavillon de Flore sobrevive. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Neville. El Jardín de las Tuilerías, del Palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis. Las esculturas de Mayol adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. I giardini delle Tuileries. Del palazzo, incendiato durante la Comune, rimangono oggi solo i giardini, immaginati da Caterina de Medici. Abbelliti da diverse sculture del Mayol, sono tuttora in corso di restauro. 띨르리궁은 공연 당시 화재로 띨르리궁은 없어지고 캐트린 드 메디시가 설계한 정원만이 남아 있습니다.
마이올 조각으로 장식되는 등 최근 복원되었습니다. À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. A estribor, la Plaza de la Concordia. Fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. A tribordo, la Piazza della Concorde, costruita nel XVIII secolo, fu la piazza reale, concepita da Gabriele nel 1792. Questa piazza era provvista di una ghigliottina. Luigi Filippo, nel 1836, vi fece installare l'attuale obelisco, offerto alla Francia dall'Egitto. 우연의 한국적 광장입니다. 1세기에 건축자 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단두대가 이곳에 설치되었었습니다. 루이 필립이 1836년 이집트가 프랑스에 선물한 오벨리스크를 설치시켰습니다. À direita, a Praça da Concorde. Construída durante o século XVIII, esta é a Praça Real. Em 1792, colocaram uma guilhotina nesta praça. Em 1836, Louis Philippe instalou o obelisco, dado à França pelo Egito. À bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de mansarde abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Arden Mansart. A babordo, Esplanade e Hôtel des Invalides. Questo palazzo attribuito al Mansart accoglie oggi il sepolcro di Napoleone e il Museo dell'Esercito, la Chiesa des Invalides ed il Duomo, recentemente rimesso a nuovo, e sono annoverate tra le curiosità di Parigi. 좌연의 앵발리드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 도로는 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. À esquerda, a Esplanada e o Hotel dos Inválidos. Foi construído por Mansart. Hoje em dia, é o local da tumba de Napoleão e do Museu do Exército. A cúpula mede 107 metros em altura. Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les Griselles et campèrent les Cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chics, restaurants et cinéma animés toute la nuit. To starboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls danced, and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del puerto de la Conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. A tribordo, il quartiere dei Champs-Élysées. Questo quartiere, dove ballavano le sartine dai facili costumi e si accamparono i cosacchi nel 1815, comincia dietro il nostro porto della Conférence. Oggi, il più bel viale del mondo, è circondato da un quartiere di negozi chic, cinema e ristoranti, e animato tutta la notte. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne
et la statue de Bourdelle aux Français libres. In front of you, the Pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, to starboard, the Museum of Modern Art, Bourdelle's statue to the Free French, and the Trocadero Gardens. Puente del Alma. Frente a ustedes, la estatua del soldado de infantería nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Bourdelle en homenaje a los franceses libres. Di fronte a voi il Ponte dell'Alma e il suo zuavo. La sua statua permette ai parigini di rendersi conto del livello delle piene. Subito dopo questo ponte, a tribordo, il Museo d'Arte Moderna e la statua del Bourdelle ai francesi liberi. 알마다리. 여러분 정면에 보시는 알마다리와 알제리아 보병으로 세네강 범람시 물수위를 알 수 있습니다. 알마다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 부르데레 조각이 있습니다. Na sua frente, a Ponte d'Alma, com seu zoavo, na qual as medições do nível da água do rio são feitas. Logo após a ponte, à direita, o Museu de Arte Moderna. A estátua de Bourdelle para o francês livre, o Palácio de Tóquio e os Jardins de Trocadero. À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port, the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This 3-story metallic assembly, with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. A babor, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. A babordo, la Tour Eiffel, concepita all'inizio del secolo dall'ingegner Gustave Eiffel per i bisogni dell'Esposizione Universale. Questa struttura metallica di 3 piani, dotata di un ingegnoso sistema di illuminazione sopravvenuto a quello ideato da Citroën nel 1925, è un trasmettitore in funzione del 1914. 자연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 1차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À esquerda, a Torre Eiffel. Foi criada na virada do século pelo engenheiro Gustave Eiffel para a Exposição Universal. Esta estrutura metálica de 3 pavimentos, com sua iluminação engenhosa, é usada como torre de transmissão desde 1914. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. A estribor, el barrio Chaillot. Alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Esplanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. A tribordo, quartiere Chaillot, la collina degli 8 musei. L'omonimo palazzo ospita i musei dell'uomo, della marina, dei monumenti francesi e del cinema. Questo quartiere è inoltre sede di numerose ambasciate e di eleganti dimore. 우연에 보이는 것은 8개 박물관의 언덕인 샤이오 지구입니다. 샤이오 궁에는 인류박물관, 해양박물관, 프랑스 기념물 박물관 및 영화박물관이 있습니다. 이 지역에도 많은 대사관 및 관저들이 위치하고 있습니다. À direita, o bairro Chaillot.
uma colina com 8 museus. O Palácio Chaillot hospeda os museus da Humanidade, da Marinha, dos monumentos franceses e do cinema. Há também muitas embaixadas e residências privadas nesta área. Pont de Bir Hakeim. Son nom vient de la bataille de 1942 et des quelques Français libres de Koenig. The Pont de Bir Hakeim. It is named after the Battle of 1942 and the few free French of Koenig. El puente de Bir Hakeim toma su nombre de la batalla de 1942 y de algunos franceses libres de Koenig. Ponte di Bir Hakeim, costruito nel 1909. L'origine del suo nome proviene da una battaglia del 1942. 비라켐 다리 1909년에 건축되었으며 1942년 비라켐 전투에서의 승리를 기리기 위하여 개칭되었습니다. A Ponte de Bir Hakeim recebeu esse nome após a Batalha de 1942 e devido também à França Livre de Koenig. À d'abord, Pont de Seine, ancien quartier industriel qui a subi une manhattanisation dans les années 70. 당신들 저리 가서 서. The Pont de Seine, a former industrial area, which underwent a Manhattanization in the 70s. A babor, el Pont de Seine, antiguo barrio industrial, que sufrió transformaciones profundas en el transcurso de los años 70. A bordo, il fronte della Senna, questo ex quartiere industriale, ha subito con i suoi grattacieli degli anni 70 una manatizzazione. 자연의 프롱드센느 지구입니다. 예전에 공업지구였다가 1970년대에 마나탄화되었습니다. À esquerda, à frente do Rio Sena. Antigamente uma área industrial que Tira, passou por Toga. uma manhattanização nos anos 70. 그래서 동영상으로 찍었어. Depuis toujours, la Seine est l'artère de Paris. Ravivée en 1949, nos bateaux-mouches perpétuent l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité. Par la vallée normande, la mer n'est qu'à 350 km. The Seine has always been the main artery of Paris. Revived in 1949, the bateaux-mouches have brought back river transport, combining tradition with up-to-dateness. Down the valley of Normandy, the sea is just 350 kilometers away. El Sena fue siempre la principal arteria de París. Desde 1905, el tráfico de los barcos del servicio público comienza a declinar. El metro gana terreno. Reactivado el servicio a partir de 1949, nuestros bateaux-mouches perpetúan el uso del camino que avanza, estableciendo una alianza entre la tradición y la modernidad. Recorriendo el Valle Normando, el mar está a solo 350 kilómetros. Da sempre, la Senna è la palpitante arteria di Parigi. Dal 1905, la nervini dei battelli pubblici va declinando a causa della concorrenza della